अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक बड़ी मज़ेदार और अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज जिस वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं ये आप कह सकते हैं कि हमारे जो है ना जो फार्मर हजरात जो बहुत ही ज़्यादा मंजे हुए फार्मर हैं और बहुत ज़्यादा जो जानवरों को समझते हैं, तो उनके साथ जो है ना डिस्कशन करके उसका निचोड़ जो है ना हमने ये निकाला है आज की वीडियो में। तो आज वो निचोड़ जो है ना वो आपके सामने हम रखने लगे और आपके साथ शेयर करने लगे। तो सबसे पहले जो है ना हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हमारी जी एक फार्मर के साथ जो है ना डिस्कशन हुई और सिटिंग हुई, तो उनसे हमने जो है ना सवाल किया कि बाबा जी हमें कुछ जो है ना जानवर जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जो गब्बन जानवर होते हैं, आप लोग जो है ना तो पी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ज़्यादातर जो है ना फार्म पे होते हैं पी टेस्ट। तो घरों में जो फील्ड के अंदर होते हैं या जो घरों में जानवर रखे होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना जानवरों को पी टेस्ट वगैरह नहीं करवाते कि डॉक्टर को बुला के जो है ना डॉक्टर आए रेक्टम से हाथ डाल के जो है ना जानवर को चेक करे और गब्बन है कि नहीं। वो इस तरह मोस्टली जो है ना हमारे फार्मर हजरात जो है ना वो नहीं करवाते पी टेस्ट वगैरह। तो हमने उनसे सवाल किया कि सर आप लोगों को कैसे जो है ना कन्फर्म हो जाता है कि आया कि आपका जानवर जो है ना वो गब्बन है नहीं है, आप लोग इस तरह कैसे जो है ना वो पता चलवा लेते हैं। तो उनसे जो है ना हमारी डिस्कशन हुई है, तो वो हम आपके साथ भी शेयर करने लगे हैं डिस्कशन। तो हमने पूछा है जी कि जानवर जो है ना ब्रीड करें तो आपको कैसे पता चल जाता है। तो उन्होंने हमें कुछ चीदा जो है ना निशानियाँ बताई हैं। कुछ के साथ तो एज ए डॉक्टर हम इत्तफाक करते हैं और कुछ जो है ना वो हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन हो सकता है वो भी ठीक हो। तो आप लोगों ने ये भी हमें बताना है कि आया कि वो निशानियाँ जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं। तो जी हमने पूछा कि जानवर को जो है ना जब हम लोग ब्रीड करवा लेते हैं या जब बच्चा जो है ना गाय के साथ मिल जाता है, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है कि गब्बन है या ठहर गई है गाय या नहीं ठहरी। तो जी उन्होंने बताया कि यह जब जानवर को जो है ना हम बच्चे को गाय के साथ मेल करवाते हैं तो वो तीसरे दिन या सातवें दिन जो है ना मोटा नाड़ा जो है ना गिराता है। अगर तो वो मोटा नाड़ा जो जानवर गिराता है अगर गब्बन होगा तो उसका नाड़ा जो है ना वो बिल्कुल साफ़ होगा। लेकिन अगर किसी वजह से जानवर गंदा है, जानवर के अंदर इन्फेक्शन है, तो वो जो मोटा नाड़ा होगा जो जानवर मिलाप के तीसरे से सातवें दिन गिराएगा वो जो है ना गंदा होगा। तो एक तो ये निशानी उन्होंने बताई कि मिलाप के तीसरे या सातवें दिन जो है ना जानवर वो मोटा नाड़ा गिराता है जी। अगर तो मोटा नाड़ा साफ़ हो तो वो एक मिथ बना लेते हैं कि हमारा ये जानवर जो है ना गब्बन होगा, और अगर गंदा हो तो वो कहते हैं कि जी ये जानवर ही गंदा है, जानवर की बच्चेदानी गंदी है। एक तो ये निशानी उन्होंने हमें बताई मिलाप के तीसरे से सातवें दिन। फिर जी उन्होंने दूसरी निशानी बताई, ये तो नो डाउट सब के लिए ही है कि जी 21 दिन के बाद अगर तो जानवर ठहर गया तो वो दोबारा जी हीट के अंदर नहीं आएगा। तो हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि अगर 21वें दिन जानवर या 22वें दिन हमारा जानवर नहीं बोला, हीट के अंदर नहीं आया, तो हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि जो है ना जानवर हमारा गब्बन है। लेकिन वो कहते हैं कि इसके चांसेस जो है ना हम 50-50 करते हैं कि आया कि जानवर जो है ना 50% तक जो है ना जानवर गब्बन है, 50% उसके जो है ना चांसेस हो सकते हैं खाली होने के भी। बहरहाल ये तो सबको ही पता है कि जी जानवर का जो है ना एक साइकिल होता है हीट का, और वो 21 दिन का होता है, और अगर 21 दिन के बाद जानवर हीट में आ गया तो इसका मतलब 100% यही है कि जानवर जो है ना वो गब्बन नहीं हुआ या ठहरा नहीं है। ये दूसरी निशानी उन्होंने हमें बताई। तीसरी और जो सबसे मज़ेदार निशानी है वो ये है कि जी वो कहते हैं जो जानवर का वल्वा होता है ना, या आप क्या लें कि जानवर की छोटे पेशाब वाली जगह जो आपको बाहर दिखती है, वो कहते हैं जी 3 माह तक जो है ना वो सिकुड़ती है, वो छोटी होती रहती है। अब ये तो बिल्कुल एक अंडरस्टूड बात है कि जो बंदा हर वक्त अपने जानवरों में रहता है और मंजा हुआ बंदा, समझदार बंदा, वही इन चीज़ों को देख सकता है। और नो डाउट हमारे जो किसान भाई हैं और माशाल्लाह जिनकी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजरी हुई है इसी काम के अंदर, और उनको बड़ी अच्छी तरह से ये निशानियां जो है ना वो देखते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। तो जी उन्होंने हमें बताया कि जो वल्वा होता है
وہ جو ہے نا یا آپ کہہ لیں چھوٹے پیشاب والی جگہ، وہ جو ہے نا 3 ماہ تک جو ہے نا وہ سکڑتی ہے، چھوٹی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی چمک جو ہے نا وہ نہیں رہتی۔ لیکن جیسے ہی 3 ماہ سے زیادہ کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ ولوا کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چمکدار بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا جی تیسری نشانی بتائی۔ چوتھی نشانی انہوں نے ہمیں بتائی کہ جی جانور کی جلد کے اوپر جو ہے نا، جانور کے آپ دیکھتے ہیں تو جانور کے اندر جو ہے نا شائننگ، چمک آ جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ گبن جانوروں میں بھی چمک آ جاتی ہے موسٹلی، اور نان پریگننٹ جانوروں میں بھی جو ہے نا چمک آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا منرل اچھا ہو تو نان پریگننٹ اور لیس پروڈکٹیو اینیملز کے اندر بھی جو ہے نا چمک آ سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ان جو ہے نا کسان بھائی کے تھرو، جو ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار اور کافی ٹائم انہوں نے اپنے جانوروں میں گزارا ہوا ہے، تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ چوتھے نشانی یہ ہے گبن جانور کی کہ جانور کے اندر جو ہے نا چمک آ جائے گی، جانور کی جلد کے اندر جو ہے نا چمکیلی ہوگی، وہ شائننگ۔ پانچویں نشانی جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ 3 ماہ پہ جو ہے نا جانور، کچھ جانور جو ہے نا میوکس ڈسچارج کرتے ہیں تیسرے ماہ گاڑھا سا، اور کچھ جانور جو ہے نا ہر ماہ جو ہے نا گاڑھا مواد جو ہے نا وہ پھینکتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور گبن ہے، اور اس میں یہ ہم بھی اس چیز سے اکتفا کرتے ہیں۔ موسٹلی جانور جو ہے نا وہ 1 ماہ کے بعد، جس کو ہم سروائیکل سیل کہتے ہیں، وہ جانور چینج کرتا ہے، اور وہ بالکل گاڑھا مواد جو ہے نا وہ پریگننٹ جانور بالکل گاڑھا ناڑا جو ہے نا 1 ماہ کے بعد وہ پھینکتا ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پانچویں نشانی جو ہے نا وہ ایز اے ڈاکٹر وہ ہم نے بھی سین کی ہے، اور ہمارے جو فارمر ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ 3 ماہ پہ یا ہر ماہ پہ جانور جو ہے نا، جو گبن جانور ہوگا وہ جو ہے نا ناڑا پھینکتا ہے۔ جی چھٹی نشانی انہوں نے بتائی ہے کہ جی پیٹ جانور کا جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ بڑھنے لگتا ہے تو نو ڈاؤٹ اس کا جو ہے نا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل جی، اس سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جانور کا پیٹ بڑھے گا، جو بچہ بڑھے گا تو جانور کا پیٹ جو ہے نا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ساتویں نشانی جو ہے نا وہ بالکل ہمارے لیے بھی آکورڈ ہے، بڑی عجیب ہے، اور بالکل یہ آپ لوگوں نے بھی اس پہ ریسرچ کرنی ہے، اور ریسرچ کر کے ہمیں بتانا ہے کہ یہ نشانی جو ہے نا جو اب میں بتانے لگا ہوں 7ویں نمبر پہ، وہ کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہمیں اس سے، ان چیزوں سے آپ لوگوں نے بھی ایک کومنٹس کے اندر ضرور آگاہ کرنا ہے۔ تو 7ویں نمبر پہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جانور جی کھاتا ہے، اور جو گبن جانور ہوگا نا وہ کھانے کے فوراً بعد بیٹھ جاتا ہے، وہ زیادہ واک شاک نہیں کرتا، چلتا پھرتا نہیں ہے، جانور نے کھانا کھایا اور کھا کے جو ہے نا فوراً وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بھی ضرور نوٹ کرنی ہے، اور ہمیں بتانا ہے فیڈ بیک کے اندر کہ آیا کہ کون کون سی نشانیاں جو ہے نا وہ صحیح ہیں، اور کون کون سی نشانیاں جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارے فارمر حضرات ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری نشانیاں جو ہے نا ایک گبن جانور کے اندر پائی جائیں، ان کے اندر فرق ہو سکتا ہے، کسی کے اندر 5 یا 6 نشانیاں آپ کو مل سکتی ہیں، کسی کے اندر 8 مل سکتی ہیں، تو کسی کے اندر 10 کی 10 بھی مل سکتی ہیں۔ تو یہ 7ویں نشانی تھی کہ جانور کھاتا ہے گبن جانور اور فوراً سے بیٹھ جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ جی وہ ہمیں بتا رہے تھے جانور جو ہے نا، جو گبن جانور ہوگا وہ گندی چیزیں، اینٹ روڑا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، کپڑا وغیرہ وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بھی جو ہے نا فاسفورس کی کمی کی وجہ سے اینٹ روڑا، کپڑے وغیرہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جی وہ ہمارے کسان بھائی کے مطابق جو ہے نا 8ویں نشانی یہ ہے کہ جی جانور جو ہے نا گندی چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ 9ویں نشانی جو ہے نا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو جانور گبن ہوتا ہے وہ زیادہ چھلانگیں وغیرہ نہیں لگاتا، لیکن ہم نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جو پیلن گائے ہوتی ہے وہ گبن بھی ہو تو موسٹلی جو ہے نا وہ چھلانگیں وغیرہ لگاتی ہے، جب تک کہ وہ ایڈوانس پریگننسی، یا آپ کہہ لیں کہ کلوز اپ میں نہ چلی جائے، یا 7ویں 8ویں ماہ کی گبن نہ ہو جائے، تب جا کے جو ہے نا اس کی کچھ شرارتیں کم ہوتی ہیں۔ ادروائز جو ہیفر ہوتی ہے یا جو پیلن گائے ہوتی ہے وہ اس طرح کی چھلانگیں وغیرہ لگانے والی شرارتیں کرتی رہتی ہے۔ ہاں لیکن جو ہمارے جانور دوسرے تیسرے سوئے کے ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی جو ہے نا چھلانگیں وغیرہ نہیں لگاتے، کودتے نہیں ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ عرف عام میں شرارتیں وہ جو ہے نا کم کرنا
कम कर देते हैं। तो ये जी हमारी 9वीं निशानी थी। 10वें नंबर पे वो बता रहे हैं कि जो जानवर गब्बन होते हैं वो तीसरे माह जो है ना दूध कम करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल जो हमारे ये लोकल जानवर होते हैं या क्रॉस के आप कह लें, तो वो तीसरे चौथे माह बिल्कुल दूध कम कर जाते हैं, वो अगर गब्बन हो। लेकिन मोस्टली हमने इस तरह भी देखा है कि जो जानवर गब्बन ना भी हों तो वो भी जो है ना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या एक कह लें कि मखसूस वक़्त तक जो है ना दूध की पीक पे रहते हैं और फिर जो है ना दूध कम करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल हमारे किसान भाई के थ्रू जो है ना या उनके बकौल ये 10वीं निशानी वो होती है कि जो जानवर गब्बन होते हैं वो तीसरे माह जो है ना जी अपना दूध कम कर जाते हैं। तो यहाँ पे वो आखिर में वो कहते हैं कि ये निशानियाँ जो है ना हम जिस जानवर के अंदर इनमें से 4-5 निशानियाँ जो हम कंफर्म कर लेते हैं तो हम जो है ना एक मिथ बना लेते हैं या हमारा ये ज़हन होता है कि जी हमारा ये जानवर जो है ना वो प्रेग्नेंट है। फिर वो आखिर में एक धीमे से लहजे में हमें ये भी जो है ना आप कह लें कि हदायत करते हैं कि जी कोशिश करें कि तीसरे माह तो जो है ना जानवर का आप पी टेस्ट करवा लें, किसी डॉक्टर को बुलाएं और उनसे जो है ना चेक करवा लें कि आपका आया कि जानवर गब्बन है या नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये धीमी सी आवाज़ में हमें ये मशवरा भी दिया है और साथ में ये 10 निशानियां भी जो है ना हमें बताई हैं कि 10 निशानियां हो तो जानवर आप कह सकते हैं कि गब्बन है। बहरहाल हमने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, तो आप लोगों ने हमें भी इसके बारे में फ़ीडबैक देना है कि जी आया कि ये निशानियां जो हमने आपको बताई हैं ये ठीक हैं नहीं हैं, अगर ठीक हैं तो कितने % तक ठीक हैं, कौन कौन सी निशानी जो है ना वो ठीक है, कौन सी नहीं है। तो इसके बारे में हमें भी आगाह कीजिएगा। इसके मुतालिक कोई सवाल हो आपका तो वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आखिर में जी आपको फिर दोबारा यही कहेंगे कि हमारे इस चैनल को जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए जो है ना चैनल को शेयर भी करें और लोगों के साथ डिस्कस भी करें। तो आज के लिए इतना ही जी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।